अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन किराम, सल्तनत उस्मानिया कैसे ख़त्म हुई, इसमें कौन कौन गद्दार शामिल थे और किन किन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने में साजिश में साथ दिया, ये सब मालूमात हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, बहैसियत मुसलमान हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी तारीख़ को याद रखें, यानी कि हम अपने आप को इस्लामी तारीख़ से आगाह रखें। खिलाफत उस्मानिया ही वो दौर है जिसको एक सुनहरा दौर तस्लीम किया जाता है। नाज़रीन किराम, इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब, जिसका नाम हुजाज़ मुक़द्दस था, उसका नाम बदलकर सऊदी अरब क्यों रखा गया, और सऊदी अरब में यहूदियों और ईसाइयों की साजिश किस तरह से कामयाब रही, ये हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब में 1920 तक तुर्की के मुसलमानों की हुकूमत थी और इसके अलावा 3 बरआज़मों में फैली हुई तुर्क मुसलमानों की हुकूमत थी, जिन्हें खिलाफत उस्मानिया कहा जाता था। ताकतवर तरीन खिलाफत उस्मानिया की वजह से दुनिया के काफिरों पर और ईसाइयों पर और यहूदियों पर इस्लाम का बहुत दबदबा था, क्योंकि नाज़रीन किराम, इस अजीम खिलाफत के दौर में जब भी दुनिया में किसी भी कोने में मुसलमानों पर जुल्म होता या इंसानियत के खिलाफ जुल्म करते लोग, तो खिलाफत उस्मानिया के जो सुल्तान होते थे यानी तुर्क हुक्मरान जो होते थे, वो फौरन उसका जवाब दे दिया करते थे। अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया भर के इस्लामी दुश्मनों को यानी ईसाइयों और यहूदियों को अगर किसी से खतरा था तो वो खिलाफत उस्मानिया ही थी। मुसलमानों के और इस्लाम के दुश्मनों को मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया कायम है तब तक हम मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए काफिरों ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की साजिश की शुरुआत कर दी। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले एक ऐसे ईसाई शख्स जिसका नाम लॉरेंस था, सबसे पहले उसको ही खड़ा किया, जो कि अरबी ज़ुबान का बहुत माहिर था। वो शख्स ऐसी अरबी बोलता था कि जिस पर किसी को भी शक नहीं होता था कि वो अरबी है या फिर ईसाई है। उसी शख्स ने अरब के लोगों को खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ ये कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि तुम लोग अरबी हो और ये तुर्क लोग तो अजमी हैं और अरबों के हुक्मरान तो सिर्फ अरबी ही हो सकते हैं, कोई अजमी उनका हुक्मरान कैसे हो सकता है, अजमी की हुकूमत को हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि अरबी लोग जो अरब के रहवासी हैं, जिनकी पैदाइश अरब में ही है, उन्हें अरबी कहा जाता है, और जो अरब के अलावा दूसरे दीगर ममालिकों में पैदा होते हैं उन्हें अजमी कहा जाता है। बहरहाल, जैसे ही इस ईसाई शख्स ने अरबी में अरब के लोगों को भड़काने की कोशिश की तो उस वक्त के गयूर मुसलमानों ने यानी गयूर अरब मुसलमानों ने इसकी साजिश को पहचान लिया और इस बंदे की एक भी ना मानी और वो उसके खिलाफ यानी तुर्की के खिलाफ ना हुए। और ये शख्स जो भड़काने आया था, ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर भी हुआ। लॉरेंस ऑफ अरेबिया की नाकामी के बाद फिर अंग्रेज़ों ने एक और शख्स को अपनी साजिश के लिए तैयार किया, जिसका नाम अम्फरे था। अम्फरे ने अपनी साजिश की कामयाबी के लिए उसने अरबों में से 2 लोगों को चुन लिया, जिसमें से एक शेख नजदी इब्ने अब्दुल वहाब और दूसरा नजब का सबसे बड़ा लुटेरा जिसका नाम इब्ने सऊद था। अम्फर ने शेख नजदी को माली इमदाद और इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनने का लालच दिया। फिर होना क्या था, अम्फरे के हुक्म पर अमल करते हुए इब्ने सऊद ने अंग्रेजों से मिले हथियारों की मदद से अरब शरीफ में खिलाफत उस्मानिया के मुसलमानों के खिलाफ बगावत का आगाज कर दिया। मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और ताइफ के लाखों मुसलमानों को इब्ने सऊद ने अपनी फौज के हाथों कत्ल करवा दिया। जब तुर्की ने देखा कि शेख नजदी और इब्ने सऊद अंग्रेजों के अलायकार बनकर अरब से खिलाफत उस्मानिया यानी हमें निकालने और खुद अरब पर हुकूमत करने के वजह से ही मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और ताइफ के बेकसूर मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, तब हरमैन में कत्लो गारत रोकने के लिए तुर्की ने ये ऐलान कर दिया कि हम इस पाक सरजमीन पर कत्लो गारत पसंद नहीं कर सकते, लिहाजा हम हरमैन शरीफैन की हुक्मरानी छोड़ रहे हैं। फिर होना क्या था, 23 सितंबर 1930 को अरब शरीफ पर
نجدیوں کا قبضہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلا ہوا عرب شریف کا نام حجاز مقدس کو اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا، اور عرب شریف کا بدنام زمانہ ریگستانی لٹیرا ابن سعود حجاز مقدس کا نام بدل کر اس نے اپنے نام پر سعودی عرب رکھ دیا، اور اس کے بعد جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں 1400 سالوں سے بنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام علیہم السلام کے مزارات پر شیخ نجدی ابن عبد الوہاب کے حکم پر بلڈوزر چلائے گئے۔ گنبد خضرا کو مسمار کرنے کے لیے اس نے گرینیڈ بموں سے گنبد خضرا پر حملہ بھی کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناکام رہا۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام علیہم السلام کے نام پر تھے، ان دروازوں کے نام شیخ نجدی نے آل سعود کے خاندان کے افراد کے نام پر رکھوا دیے۔ پھر ہونا کیا تھا؟ نجدی حکومت قائم ہونے کے بعد یہود و نصارہ کو بلا روک ٹوک عرب میں آنے جانے کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ آج بھی مکہ شریف میں انگریز فوج کا ملٹری بیس قائم ہے، اور انہیں نجدی حکومت کی طرف سے سور کا گوشت اور شراب، جو کہ انگریزی فوج کی بنیادی ضرورت ہے، باہم مہیا کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین کرام یاد رہے، اسلامی نظامی حکومت خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے 23 ستمبر 1930 کو ابن سعود کو عرب کا بادشاہ بنایا گیا، اور اس دن عظیم الشان جشن کا اہتمام ہوا، جس میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے کافر حکمرانوں نے شرکت کر کے خوب جشن منایا۔ 1930 تک جس عرب شریف کے نام سے سارے دنیا کے یہودی کانپا کرتے تھے، سعودی عرب بننے کے بعد امریکہ کے اشارے پر یہ لوگ ناچنے لگے، اور سعودی عرب نے مسلمانوں کو دنیا کی کمزور ترین قوم بنا دیا، جن کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ ہر جگہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، ہر جگہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سعودی عرب کے نجدی حکمران اپنی عیاشیوں میں مست امریکہ کی غلامی کرتے جا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی وہ تاریخ جن لوگوں کی وجہ سے اور جن انگریزوں کے نمائندوں کی وجہ سے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اور ان لوگوں کی سازشوں اور غداریوں کی وجہ سے ہی آج مسلمان جگہ جگہ پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔